Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, 3 tahun berlalu sejak pembunuhan massal paling brutal di Filipina. Bagaimana upaya keluarga korban menuntut keadilan? Dan penampakan Bunda Maria di Malaysia. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Tiga tahun berlalu sejak pembunuhan massal paling brutal di Filipina. 58 orang termasuk 32 jurnalis dibunuh di Filipina Selatan dalam kekerasan yang terkait pemilu. Anggota penting keluarga Ampatuan yang tertuduh sudah ditahan, tapi 100 tersangka lainnya masih bebas. Seperti dilaporkan Jovel Tesorio, keluarga korban kehilangan harapan kalau keadilan bakal ditegakkan. More than anything, the protection of the rights of all, journalists included, relies on the fair and impartial dispensation of justice. Presiden Filipina Benigno Aquino III berbicara di pertemuan tahunan jurnalis Filipina. Waktunya tak bisa lebih tepat lagi. Sudah 3 tahun berlalu sejak pembantaian massal terhadap 58 orang, termasuk 32 jurnalis di Filipina Selatan. Keluarga korban pembantaian masih mencari keadilan. Ako si Marieta, anak ni Daniel Chamso, driver ng UNTV. Ako si Mary Grace, kapatid ni Marites Cablitas, publisher ng News. Ako si Mirna, asawa ni Bong Reblando ng Manila Ako si Bulletin. Catherine, ina ni Victor Nunez, reporter ng UNTV. Ang kalayaan sa pamamahaya Ay kapatid ng ating kabiyak karapan, ng ating Magulang kaligayahan. ng ating kinabukasan. Kailangan namin Nating lahat. katarungan. Keluarga Ampatuan dituduh berada di balik pembantaian tersebut. Mereka telah memimpin Provinsi Maguindanao selama 20 tahun. Tapi dalam pemilu untuk pemilihan gubernur provinsi, saingan datang dari keluarga lain yang juga berpengaruh. Untuk menghilangkan ancaman ini, keluarga Ampatuan dituduh membunuh lawan-lawan politik mereka. Dengan adanya pemilu yang akan berlangsung awal tahun depan, keluarga korban takut. We are scared that members of the Ampatuan clan are running for elective positions. Even now that the Ampatuans are no longer in power, they are still able to move to delay and derail the trial. What more if they are back in power? Banyak anggota keluarga Ampatuan yang bertarung lewat pintu Partai Presiden, Partai Liberal. Penasehat politik Presiden mengatakan keputusan ini dibuat oleh gubernur setempat. When we queried from him, how come that there are those candidates with said family names, and his answer is, well, not all Ampatuans are like the Ampatuans who are being tried now for what happened with the massacre of those journalists and those other people from Maguindanao and from Sultan Kudarat. Sangat ironis ketika Gubernur Maguindanao, Ismail Mangundadatu, memberikan dukungan kepada keluarga Ampatuan karena istri dan 2 saudara perempuannya tewas dalam pembantaian tersebut. Considering that he is one of the principal victims, his wife and relatives were murdered in this massacre, I'm sure we all know that he would be the most saddened and aggrieved if we put the very same people who perpetrated this massacre onto his families. Keluarga Ampatuan menolak tudingan kalau mereka lah yang berada di balik pembantaian. Tapi yang pasti, ketika keluarga dari kelompok politik lain datang untuk mendaftarkan kandidatnya ke TPS dengan membawa lebih dari 30 reporter, mereka dihentikan oleh kelompok bersenjata. Jenazah dari rombongan tersebut ditemukan belakangan di bukit sekitar lokasi pembantaian. Hanya 4 orang yang lolos. It's so unfair for us because the president knows how powerful the Ampatuans are. We hope the president realizes that if they are allowed to return to power, these are relatives and most importantly, allies of the suspects in the massacre. Dari 196 tersangka, lebih dari 100 orang masih melarikan diri. 3 anggota keluarga Ampatuan sudah ditahan dan dituduh menjadi otak pembantaian. Tapi hanya 2 yang dihadirkan ke pengadilan. As the saying goes, justice delayed is justice denied. So our courts must work efficiently.
We must have courts that are impartial and fair in the verdicts they hand down. If the courts demonstrate impunity at the top, then the lowest regional trial courts will follow suit. This is why I have been so focused on reforming our justice system. Tapi Filipina tak punya rekam jejak yang baik soal ini. Jurnalis terus dibunuh di Filipina dan para pembunuh dalam banyak kasus masih bebas. The National Union of Journalists di Filipina mengatakan tahun ini 4 jurnalis tewas. When the culture of impunity prevails, as the legal system proves to be inefficient or inept in addressing justice issues or in addressing solving cases of harassment or violence against media practitioners. Feature ini disusun Jovel Tesorio dan Ariel Carlos di Palawan dan Manila, Filipina untuk Asia Calling.